अच्छी समस्ते कहवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गॉड इज गुड ऑल द टाइम हालेलुया वाह बहुत बढ़िया कथा आपण मानकर चेहरा गुड़िक देखले आमको बहुत खुशी लगुच दिन सारा आपण माने बहुत काम करिसेंती आउ एबे टिके झाउली पड़ीची आउ टिके फ्रेश हबो किछ असुविधा नै आ माने वाक्य सुनिबा पई छिबा आमे ओके आज मु प्रसंग नेछि ऋण मुक्त परिवार ओके ऋण मुक्त परिवार आज प्रसंग टी प्रकार अटे ऋण मुक्त परिवार ए विषय रे आमे अल्प समय धरी आमे कथा बार्ता हेबा देखंतु गोटे परिवार रे स्वामी स्त्री संपर्क सबुठारु बड़ संपर्क कहीं बापा पुओ मध्य किछि नियम बेसी चाई चाई होची बोधे एटा बापा पुओंकर संपर्क भितरे किछि नियम नथिबो बापा पुओ सहित कि चुक्ति कर नथिबे कि पुओ बापा सहित कि भाई भौणीकर किछि चुक्ति न थाए से माने कोनोसी प्रकार नियम परस्पर भितरे बांधी न थांती मात्र नियम का भितरे बंधा थाए स्वामी स्त्री भितरे से नियम आज ठारू तुम लोक मो लोक हेबे आज ठारू तुमे जोठी रहिबो मु सिठी रहिबी आज ठारू तुमर परमेश्वर मोर परमेश्वर हेबे तुमे जोठी मरिबो मु सिठी मरिबी एटा स्वामी स्त्री भितरे एही संपर्क बंधा थाए सेति पई स्वामी स्त्री संपर्क बहुत गुरुत्वपूर्ण संपर्क रहिछि सेति पई बाहा न हेबा पूर्वरु जेते जाय आपण बाहा ही नांती आपण दुईटा आखिरे भल भावरे जाकु बाहा हेबे ताकु देखंतु भल भावरे देखंतु से काणी अछि छोटी अछि केमिति अछि बुट्टी अछि डेंगा अछि भल भावरे देखंतु दुईटा आखिरे देखंतु ता पछे मार्केट रे मिलुछि ना से जो कोन कहबे से देखिबे जे बाइनाकुलर ताइरे भल भावरे देखंतु देखो जेतिकी देखबाटा देखि दियंतु बाहा ही गला परे गोटे आखि बंद कर दियंतु बाहा ही गला परे आउरी आपण भल्लो भाबरे मु सब जागा देखि बेले हेबो नै बाहा न हेबा पूर्वरु पचारंतु इनक्वारी करंतु भला भाबरे बुझंतु भला भाबरे देखंतु बाहा ही गला परे समस्त कहबा पाई चाहे गोटे आखि बंद करि के रहिबे हां भले एंती एंती बोलिबे से कथा कहू नै केतरा जिंस को देखला परे मजे स्किप करबा को पड़िबो काहे कि मु सिद्ध नहीं कि मो स्त्री मध्य सिद्ध नहांती आमर भितरे किछि किछि दुर्बलता थाए सेति पई बाहाघर हेबा पूर्वरु परमेश्वर जा सहित आमे बाहा हेबु किछटा विषय गुप्त कर रखि थांती आग्रु जानी थिले हेई न थांती सेति पई जणाइले नाही हाँ सेति पई जणाइले नाही केतरा विषय को परमेश्वर लुकायत भावरे रखि थिबे ये न जानू काई ना आमे जणेकर सब विषय जानि दबा ता सहित आमे बाहा ही पारबा नाही आमे सेति पई केतरा विषय को परमेश्वर लुकायत भावरे रखि थिबे जते बेले बाहा ही गले से विषय सामना को आसिला कोन करबे गोटे आखि बंद करबे ध्यान देबे नहीं बोल कहले का भल रहे सब जाक को जदि आपण धरी बसबे ताहाले ही पारबो नहीं के जण अछंती चारू भल बनेबे चौमिन बने पारबे नहीं हाँ तुम चारू मिसा बनाओ चौमिन मिसा बनाओ बोले मैं चारू बनेबी चौमिन किणी आनी खाओ बोल कहबे तांगे एमिति केतरा विषय गुडी कर रही छै पई मैरिज रे बाहागर रे परिवार रे टंका बहुत इंपोर्टेंट बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण आज अनेक फैमिली रे अशांति गंडगोल हेबार कारण कोन धन ए धन पाई बेसी अशांति हुए धन जो समय थाए सही समय रे आयुबनी बोल कहबे नी कि आयुबनी मध्य बहुत बढ़िया कथा कहबे नथिले कौन कहबे हम तो जानिछु हमें धन जदि थिबो बोल कहले मोर स्वामी स्वर्गर दूत एते बढ़िया एते सब जते बेले धन चली जाए सेते से एबे जाय तुम सरलता धरि रखिछ प्रिय माने धन आमान को परिवार रे बहुत इंपोर्टेंट से आमे आज देखिबा जो ऋण मुक्त परिवार विषय रे आमे किछि कथा वार्ता आमे हेबा आमे पढ़ंतु मो सहित आपण माने
कंपिटिशन रे पढ़ंतु नहीं भल भाव रे पढ़ंतु जणे के भल भाव रे पढ़ंतु 28 अध्याय द्वितीय विवरणी यार 12 पद द्वितीय विवरणी 28 अध्याय 12 पद नहीं आमको माइक रे पढ़वा दरकार सदाप्रभु यथा समय रे तुम भूमि रे वृष्टि देबाकू हाँ। और तुम हस्तर समस्त कर्म रे आशीर्वाद करिबाकू आपणा आकाश रूप उत्तम भंडार तुम प्रति मुक्त करिबे तहिरे तुम्भे अनेक गोष्ठी लोकमानंकु ऋण देव मात्र तुम्भे ऋण नेब नाही। एटा प्रभुंकर गोटे प्रॉमिस तुमे लोकमानंकु ऋण देव ऋण नेब नहीं। एबे आमे टिके उल्टा ही जाइछु आमे काहे कि हमको सिखेबा लोक किए नाहंती हमको जणेबा लोक किए नाहंती। आमे जो शिखिबा ए सब विषय गुड़िक सेही समय रे आमे लोकंकु देबा आमे लोकंकु ऋण देबा ताकू एतिकी देइछि ताकू एतिकी देइछि एबे कोन से मते देइछि सोमवार एतिकी देबार अछि मंगलवार एतिकी देबार अछि हमर एई प्रकार होछि मात्र गोटे समय आसीबो एबे मु कहूछि ना आ वर्षे 2 वर्ष पर देखबे आपण मान कहिबे मु ताकू एतिकी देइछि आपण मान कहिबे कारण एडा होछि प्रभुंकर प्रतिज्ञा एटा कोन आमे ऋण नेबा नहीं लोकंकु ठारू ऋण नहीं 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 कलंतर बांधी 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 प्रार्थना सेटा पय आका केमिति मिलिबो कु ठीक मिलिबो ज्वर हेतले मिसा काम को जाओ मुंड बथा हेतले मिसा काम को जाओ कोन भाई आमे आनी देइछु आमे ग्रुप लोन सेटा असुविधा ऋण आमे नेबा नहीं ऋण आमे देबा आमे पढ़ंतु मो सहित गोटे पद रोमियो पुस्तक 18:8 सॉरी 13:8 परस्पर को प्रेम करिबा बिना हाँ आउ काहि रे काहारी ठारे ऋणी हुओ नहीं कारण जे पर को प्रेम करे से व्यवस्था सफल करियछि देखंतु एटा गोटे परामर्श नहीं एटा कोन एटा गोटे आज्ञा दिया जाउछि से आज्ञा दिया जाउछि जेतले से आज्ञा 8 पदर दिया गला 9 पदरे और आज्ञा दिया जाउछि कोन कारण व्यभिचार कर नाही बोले ऋण कर नहीं कोन सेटा आज्ञा ता पछे लिखा जाउछि कोन व्यभिचार कर नहीं ना ये आज्ञा मासकु थरे मु ऋण नेले चलबो नहीं कि अरे मासकु थरे तुम व्यभिचार करबो कि तुमे चलबो कि सेटा चलबो नहीं सेटा से भाई एटा होछि कमांडमेंट एटा प्रभुंकर आज्ञा एटा जे तुमे कोन कर नहीं व्यभिचार कर नहीं नरहत्या कर नहीं चोरी कर नहीं लोभ कर नहीं पुणी जदि आउ कोनोसी आज्ञा थाए ताहा सारो भाबे एही वाक्यर अंतर्गत अटे जथा प्रतिवासी की आत्मतुल्य प्रेम कर एटा को हमें सीरियसली नेबा बोली मु कहूछि जे प्रकार गोटे व्यभिचार कले हत्या कले मिछ कहले जेमिति पाप ऋणग्रस्त हेबाटा मध्य सेटा गोटे पाप सेटा गोटे सिन आमे एही प्रकार भाव रे जदि आमे एटा को मनोभाव करिबा ताहा हेले हमकु जेते प्रलोभन आसले मध्य सेठु आमे पळेबा आमे एबे आमे जति जण आमे बसिछु आमान को मध्य रे अधिक लोक आमे ऋणग्रस्त अछु आमे आपण मान को देखै कि ना कहिबा पई ए संदेश नहीं एटा कोन एटा शिक्षा जदि आपण को आउरी गोटे 5 वर्ष पूर्वरु दिया जाई थांता ताहाले आपण ए प्रकार भाव रे हेई न थांते आपण मानकर जीवन ऋण रे बुडी न थांता मात्र शिक्षार अभाव रे आमर ए प्रकार हेइछि सेति पई देखंतु आमे ए सब शिक्षा यूट्यूब रे मध्य शिक्षा दिए आज चर्च रे मध्य शिक्षा दोछि जे ऋणग्रस्त हेबाटा भलो नुहे सेटा गोटे पाप अटे। आसंतु आम माने गोटे वाक्य पढ़िबा मो सहित आपण माने फिटेबे लूक लिखित सुसमाचार 16 अध्याय लूक लिखित सुसमाचार 16 अध्याय हमें पढ़िबा 10 पद पढ़िबा जे अति अल्प विषय रे विश्वस्त हाँ कौन लिखा जाउची जे अति अल्प विषय रे विश्वस्त से बहुत विषय रे मध्य विश्वस्त अटे पुणी जे अति अल्प विषय रे अविश्वस्त से बहुत विषय रे मध्य अविश्वस्त। हाँ सुनंतु अल्प विषय रे कौन विश्वस्त अल्प विषय रे विश्वस्त माने कौन आमर इनकम अल्प आमर मंथली सैलरी बहुत अल्प से अल्प मंथली सैलरी रे कौन हेबार अछि
विश्वस्त हेबार अछि। प्रभु आमर सैलरी को बढ़ेबे, आमर दरमा को बढ़ेबे, मंथली इनकम को बढ़ेबे। मात्र परमेश्वर एबे हमको कौन दूचंती? अल्प दूचंती। अल्प देकिना कौन करूचंती? परीक्षा करूचंती। परीक्षा करूचंती। देखबा जो अल्प मु देइछि ए अल्प रे से चलुची कि सेटा को खाई देकिना सेटा को पूरा पूरी डाइजेस्ट कर देकिना आ ता ठारू ऋण मागी बुलुची। सेति पई परमेश्वर आमको अल्प देइछंती। प्रभु आमर दरमा को प्रभु आमर मंथली इनकम को आमर व्यापार को से बढ़ेबे। मात्र जानी सुनी परमेश्वर कौन करछंती? आमर मंथली इनकम टाकू से कमेइछंती। आ हमको कौन करछंती? टेस्ट करछंती। देखबा ये अल्प टंका आमे जेते जण बसिचु आम मानकर मंथली सैलरी 20,000 रु अधिक बहुत बहुत अल्प जनकर बहुत अल्प रे आमे चलुचु। आमे से अल्प रे आमे चलिबाटा शिखिबार अछि। आज बहुत लोकंकर कौन अल्प धन विकल मन परी से मानकर अवस्था से मानकर। प्रभुଙ୍କ दास जैक पुनन तांकर साक्षर से कहउथिले से नेवी रे थिले, बहुत सैलरी। तांकर स्त्री एमबीबीएस से डॉक्टर से प्रभुंकर सेवा करबा पई से नेवी चाकरी छाड़ले, ये डॉक्टर चाकरी छाड़ी किना आसले। बाहा हेले दुई जण। बाहा हैला परे तांकर गोटे छुआ हैला। तांकर चारटा पुओ। प्रथम छुआ हैला। प्रथम छुआ हैला परे से छुआ को किनबा पई बोले से छुआ को पिंधेबा पई ड्रेस नहीं। अवस्था देखंतु दरिद्र काहे कि प्रभुंकर सेवा करूचंती से छुआ को पिंधेबा पई ड्रेस नहीं। सेतबेले एनी पुनन कौन कले? तांकर पुराना साड़ी को आणले, काटले, काटिकिना हाथ रे ताकू सिलेले और ड्रेस करी के पिंधे। से कहले आमे एमिति करी मिसा हमर छुआ को ड्रेस पिंधेबू, मात्र गो टंका टिकाठ ऋण नेबू नहीं। आमे देखंतु ऋण पाई केते सीरियस। आमे कोन हमर छुआ जन्म होईची आमे जे मागी आनबा करी आनबा ठीक अछि, मना नहीं। मात्र जेतिकी अल्प अल्प विषय हमको दिया जाउची से अल्प विषय रे आमे चलबार अछि, विश्वस्त हेबार अछि। आमे अन्य कहा पाकू जाई किना हाथ बढ़ाई किना आमे न आनी जेतिकी देइछंती। कहा को बेसी देइछंती, कहा को कम देइछंती। से अल्प विषय रे हमको चली सिखबार अछि। जेतबेले आमे बागरा आमे जाऊ सही समय रे जने भाई अछंती से कबाड़ी व्यापार करंती। आ कबाड़ी रे अनेक भलो भलो गाड़ी मधे किनी आनी काटी किना ताकू से बिकंती। से मते बेले बेले कहिबे गोटे 1,00,000 टंका दे दउनो तुम पे बढ़िया कार आनी देबी। बाइक रे आमे केते खुशी। हां अन्य मानकर कार अछि, अन्य मानकर बड़ गाड़ी अछि, मात्र हमको बाइक मिली छी। एबे हमर विश्वास बाइक जाय का अछि। हमर सीमा बाइक जाय का अछि। ओ वर्षा दिन जाई हेबो, खरा दिन जाई हेबो, अमुक दिन जाई हेबो, कोड जाई हेबो। असुविधा कौन बुझंतु? कार किनिबाटा खराब नहीं, बड्ड करी घर बांधवाटा मधे खराब नहीं। मात्र जेतिकी हमर अछि सेतिकी भितरे विश्वस्त होइका रहिबार अछि। प्रभु हमको अल्प देइछंती, आमे अल्प काम करबा। आमे जेतिकी तेल को हाँ जेतिकी चुना को सेटा आमे करिबार अछि। आमे प्रिय माने एटा मन रखंतु, परमेश्वर आमर इनकम सोर्स को बढ़ई पारंती। प्रेज द लॉर्ड। बढ़ई पारंती, मात्र काहे की बढ़ो नांती? अल्प हमको काहे दिचन देखबा ये चली सिखुची कि नहीं, मोर ऊपर भरोसा करी कि ना बंची सिखुची कि नहीं। से अल्प दियंती। से अल्प लेखा गला जे अल्प विषय रे विश्वस्त होई जिवो, अल्प विषय रे विश्वस्त होई जिबा, ताहाले परमेश्वर बहुत विषय देई देबे। से धनी लोक को बहुत विषय देई देले। देई देला परे कोन हला? प्रतिदिन आमोद प्रमोद, प्रतिदिन नुआ ड्रेस आवरी जयपुर। टंका प्रभु देवा पाई केबे हेले मध्य असुविधा नहीं। तांको सबु बेले से देई परिबे। मात्र आमको जेतिकी देइछंती एति मन रखंतु, जेतिकी आमर इनकम सोर्स अछि, आमर जेतिकी आमर बाउंड्री अछि, जेतिकी सीमा अछि, से भितरे आमे विश्वस्त रे आमे चलबा। आमर पैसा को खाई देई किना आकु मागबा ताकु मागबा
ମୁଁ କହୁଛି ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ବିଷୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଉଦ୍ଧାର ମାଗବାଟା। ଲାଜ କେତେ ଲାଗିବ, ଭୟଙ୍କର ଲାଜ ଲାଗିବ। ବୋଲେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର କାଠ ପତର ଥିବ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଆମେ ଯାଇ କାଠ ପତର ଲୋକ ପାଖକୁ କାହିଁକି ନାଚ ନା ଜାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଦଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚି ଶିଖୁନୁ, ଆମେ ନ ଶିଖିକିନା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି, ଅମୁକ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଜେକ୍ ପୁନନ୍ ସେ କହିଲେ ମତେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ 4 ବର୍ଷ ଯାଏ ମତେ ସେ ଅଳ୍ପରେ ଚଳବାଟା ମତେ ପଡିଲା। ସେ କହିଲେ ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷେ 6 ମାସ ନା ତାଠୁ ଅଧିକ ଚିନି କଣ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଏଇ ଦୋକାନରେ ଯାଇକିନା ଚାଉଳ କିଣିଲେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ବୋଲିକିନା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିନା ସେ ଚାଉଳ ଷ୍ଟୋରରେ ଲାଇନ ଲଗେଇକିନା ଆମେ ଚାଉଳ କିଣି ନେଇ ଖାଉଥିଲୁ, କାହିଁକି ପଇସା ଟିକେ କମ ହେବ, ଆମେ ଟିକେ ଠିକରେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା। ଆମର କଣ, ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ କେଜି ଖାଉଛୁ। ଖାଅ, ତା ଯିବ କି ନାହିଁ, ରହିବ କି ପେଟ ଭିତରେ ସେଟା? ହଁ, ଆମେ ବ୍ରଏଲର ଖାଉନୁ, ଆମେ ମଟନ ଖାଉଛୁ, ରଖି ଦେଖ କେତେ ଦିନ, ହଁ ଯିବ, ସେଟା ଯିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଧରିକିନା କିଛି ଗର୍ବ କାଢିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର କଷ୍ଟଲି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଋଣମୁକ୍ତ କେମିତି ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଘୋଷରାଇ ଦେଲେ ଆମେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ସହିତ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚଳି ଶିଖିବା। ଆମେ ପଢନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ, ମୋ ସହିତ ପଢନ୍ତୁ 11 ପଦରୁ। ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ଯେ ଏହା କହୁଅଛି। ହଁ, ଏଟା ଅଭାବ ହେତୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଅଭାବ ମତେ ଅଛି, ମୁଁ ଚଳବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ କହୁନାହିଁ। ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ, ତାହା ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କମିଗଲା ଟିକେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, ଟିକେ ବଢିଆ ହେଲା ଏଥର। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ ଅଭ୍ୟାସ ଟିକେ କରିବା ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ନିହାତି ଦରକାର ଏଇଟା। ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାଟା ମୁଁ ଶିଖିଛି ହେଲା। ଏଟା ମା ପେଟରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଏଟା କଲେଜରୁ ଆମେ ଶିଖି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ଦୀନତା ଭୋଗ କରି ଜାଣେ। ହଁ, ସେ ଶିଖିଲେ ସେଟା। କଣ ଶିଖିଲେ? ଦୀନତା, ଅଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ନ ଖାଇକିନା ମୁଁ ରହିଥିଲି। କୋଉଠି ଥିଲି? ମୁଁ ଜାହାଜରେ ଥିଲି। ନ ଖାଇକିନା କୋଉଠି ଥିଲି? ସେଠି ଥିଲି, ଏଠି ଥିଲି। ଆମକୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ପରେ କିଛି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ଭୟଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ମିଳିଯିବ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକ ଆକାର ଅଭାବ ହଉନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଦୀନତା ଭୋଗ କରି ଜାଣେ, ଓ ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରି ଜାଣେ। ହଁ, ଦିଟା ଯାକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମର ଆମିଲ ଝୋଲ ଭାତ ଖାଇ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ମଟନ ଭାତ ହାଲେଲୁୟା। ନାଇଁ, ହାଲେଲୁୟା ନାଇଁ, ଜାଣିଛୁ ଆମେ। ଓକେ, ମା କିସ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଏଲର ଆକା ଦଉଥିବୁ, ଟିକେ ହେଉ, ଟିକେ ତୁ ଶିଖିନୁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲେ ମା ବାପା ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୁରା ଢାଳି ହେଇଯିବ। ମୋର ଛୁଆକୁ ଟିକେ ମଟନ ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଯିବା ଆଜ୍ଞା, ଆର ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଠୁ ବଡ ହୀନସ୍ତା କଣ ଅଛି କି ବାକି ମାଗି ମାଉସ ଖାଇବାଟା? ସେଥିପାଇଁ କହେ ଏ ମାଉସୀ ବୋଲବାଟା ସାବଧାନ। ଏ ମାଉସୀକୁ ଆପଣ ଜିତବାକୁ ପଡିବ। ମାଉସୀକୁ ଜିତ ଦେଲେ ପିଉସୀକୁ ବି ଜିତିଦେବେ ଆପଣ ମାନେ। ସେ ମାଉସୀ ଆଗା ଆମକୁ ହଇରାଣରେ କରେଇବ, ସେ ଚଖାଇ ଦବ।
गोटे सप्ताह 2 सप्ताह देदेला परे आमर अभ्यास हो जीव आमर कौन गो आज नाई कि माछ आज नाई चिंगुड़ी नाई आज चिंगुड़ी नाई आज एटा से कहउचंती एडे बड़ प्रभुंकर गोटे दास से कहउचंती मते प्लेटफॉर्म रे सोए दो बेले एसी रूम रे सोएले एटा सिखबार अछि आमे आमे एमती सिखिबा एटा सिखबार अछि आमे अल्प रे आमे चली जानबार अछि अधिक रे मध्ये आमे चली जानबार अछि अल्प थिले मध्ये होइलो एते अल्प तू के मागबा का सुनु से गोटे दुकान को जाइथिबो परा गोटे छोटिया क्लिप देखथिली दुकान को जाइथिबो आ दुकान को किनबा पाई जीवो ता पाखरे टिके कम टंका थिबो सेते बेले ताको कहिबे कोन एते कम टंका देई हेबो नहीं बोले से गाली करी पठेबो से कहबो एते सुंदर कहबो से मते बहुत पसंद सेटा से कहबो मु ए टंका रे सिना गरीब अछि मात्र प्रभुंको ठारे बहुत बड़ धनवान अछि धनवान आमर हस्त केबे मध्य एमती हस्त न रहू एमती हस्त सब बेले एमती देवा हस्तर एटा दीनता मध्य भोग करिबा प्रचुरता मध्य भोग करिबा ता पछे सर्वविध अवस्थारे और सर्व विषय परितृप्त हेबारे बा क्षुधित रहिबारे प्रचुरता भोग करिबारे कियो बा अभावग्रस्त हेबारे मु सुशिक्षित होई अछि ए जो 12 पदटा आमु केते वर्ष लागबो बुझंतु बहुत वर्ष लागबो मते एबे गोटे वर्ष हेला मते 45 इयर्स गोटे वर्ष हेला मोर पार्टी को स्वाद नथिबाटा मैं खाइबाटा सिखाउछि आग्रे बेले स्वाद न लागले कोनटा खाइबाटा हां मु दिने जण घर को जाइथिली देखुथिली परा मैं आपण मान कहिछि से ठिया आइचंती सियाडे तार गाड़ी जगिछि थाली रे से ठिया ठिया खाउचंती एते तृप्त रे खुशी रे खाउचंती मु टिके पाख को गली कोनटा खाउचन देखबा पाई किछि नाही आमिल झोल और भाजी साग सहित एते तृप्त रे खाउचंती आमर लोक माननकु चिकन पकोड़ा दियो कि मांस मिसा दियो नली हाड़ आसी नहीं बोली मुह खराब कि दुखर विषय आमे सब अवस्था आमको तृप्त रहिबाटा शिखबार मुइटा कहबा पाई चाहे प्रिय माने आमर जदि मीटिंग हैला कागु टी नियंट हेले तृप्त हेबा ना झगड़ा करबा आमे हेबा तो ठीक सब शिखुचु आमे आग्रे शिखि नथिलु आमे जदि न मिलला बोल कहले हाँ हांडी मुंडा परी थिलु आमे शिखिबा प्रिय माने एटा शिखबा पड़ो अल्प विषय रे अल्प मां मानकर केते बढ़िया गुण तांके माने केतेरा मां माने अछंती अल्प टंका रे केते सुंदर घर चले देबे भयंकर चलेबे केमती चलेबे सेटा मां मान को सभारे को आजिबो सेटा हला आपण माने से शिखबे सेटा एबे मु एटा आपण मान को कहूची हला 13 पद रे मोहर शक्तिदाता को सहाय्य रे मु समस्त करि पारे ओहो एरा निजर बल रे हेबो नै निज सामर्थ्य रे हेबो नै एटी एक पद पढ़िबे जहन लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 6 अध्याय मु पढ़ो कहूची 9 पदरु पढ़ंतु ताहा पाखरे जबर 5टी रोटी और 2टी भजा माछ अछि किंतु एते लोकंक पाई ताहा कोन हेबो एते लोक केते अछंती बेसी अछंती आउरी खाइबा जिंस कम अछि आमे मध्य घरे खाइबा लोक बेसी इनकम करबा लोक कम इरा कहले एते लोक पाई कोन हेबो कोन कले से माने नेले से रोटी को माछ को प्रभु को हस्त रे दे देले प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो तुम्हें ब्लेस करो प्रभु को हस्त रे हमें समर्पण हेबार अछि परमेश्वर हमर अल्प विषय को ब्लेस करिवे आ आमको तृप्त करिबा जाय से हमको खाइबा पाई हमको देबे
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ବି ରହିଛି ସେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବା। ଆମେ ତା ପାଖରେ ଆମେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଦରମା ବଢିଯିବ, ବିଜନେସ୍ ବଢିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଋଣ ମାଗିବି ନାହିଁ। ନାହିଁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଚଳିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆମେ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫିଟେଇବେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରୁ ପଢିବା। ଲୁକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରୁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଉତ୍ତରେ ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂରଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କଲା, ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ କଦାଚାରରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପରେ ସେ ଦେଶରେ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓକେ। ସାନ ପୁଅର ନାଁ ଏଠି ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ କି ବଡ ପୁଅର ନାଁ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସାନ ପୁଅକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ? ଅପବ୍ୟୟ। ଓକେ, ଅପବ୍ୟୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି? ନାହାନ୍ତି। ଅପବ୍ୟୟ ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ଯେ ଅପବ୍ୟୟଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଆର ଅଭାବ କାହିଁକି ହଉଛି? କୋଟିପତି ପୁଅ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦେଇଥିଲେ, ଚଳି ଜାଣୁନାହିଁ। ସେ କେମିତି ଉଡଉଛି? କଦାଚାରରେ। ଟିକେ ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କରୁ। ଆମେ କଦାଚାରରେ ଆମେ ଉଡଉ। ଆମେ ବହୁତ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁ, ଆମେ ଅପବ୍ୟୟ କରୁ। ଆମେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁଟି ଖାଇଲେ, ଭୟଙ୍କର ରୁଟି ଖାଇଲେ। ଲେଖାଗଲା ଯେତେ ମାଗିଲେ ଦିଅ, କାହାକୁ ମନା କର ନାହିଁ। ମାଗିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ମିଳୁଛି। ଆମ ଭାଷାରେ କହିବେ ଆକି ବଡ ପେଟ ସାନ। ଦେଖିଦେଲେ ଏତିକି ହେବ, ଫ୍ରି ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ଜଣେ ତ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଭାତ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମତେ ମଟନ ଆକା ଦିଅ ବୋଲା। ସିଏ ଭାତ ଛାଡି ଖାଲି ମଟନ ଝିକେ ସେ ଖାଉଛି। ଫ୍ରି ଯଦି ମିଳୁଛି, ଏତେ କାକୃତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜିନିଷ ଅପବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ। ଆମମାନଙ୍କର ଘରେ ଆପଣ ଟିକେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାବୁନ ଗୋଟେ ସାବୁନ କେତେ ଦିନ ଯିବା କଥା ଥିଲା? ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ସରୁଛି? ବେଶୀ ଟାଣ ଥାଉଛି କି? ବତରେଇକିନା ସାବୁନ ଥିବ ସେଠି, ପାଣିରେ ପଡି 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 ବତ୍ରି ଥିବ। ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିଣିବୁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଭାବି ଦଉଛୁ। ଆଗରେ ଆମର ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ ସାବୁନ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ସେ ଏତିକି ଟିକେ ବଳିଥିବ, ସେଟାକୁ ପଥରରେ ଲଗେଇକିନା ଘଷି ହେବେ। ଏବେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ପଡିଗଲେ ନାଇଁ କି ଥାଉ, ଏଟା ବାଥରୁମ ସଫା କରିବ ବୋଲି ଘଷୁଥିବେ ସେ ତଳେ। ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଅପବ୍ୟୟ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ ଆମେ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ ସାଇନ କଲା ବେଳେ, କେତେ ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଖାତା ଆଣୁଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଟା? ପ୍ରତିଦିନ କଣ ହେଲା ଏଇଟା? ନାଇଁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତା। ମା ବାପା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ପ୍ରତିଦିନ କଣ ପାଇଁ ନୂଆ ଖାତା ଆଣୁଛନ୍ତି? କହିବାର ଅଛି ଏ ପେନଟା ମାସେ ଚଲେଇବୁ କି ସପ୍ତାହ ଟିକେ 2 ସପ୍ତାହ ଚଲେଇବୁ। ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦେଇଦେଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେନସିଲ ଦେଇଦେଲ, ଗୋଟେ ରବର ଦେଇଦେଲ। ଏମିତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବାର ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଟାକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ଚଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏ ପେନସିଲ କୁ ଜାଗ୍ରତରେ ଚଳେଇବାକୁ ପଡିବ। କେୟାରଲେସ୍। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅଜସ୍ର ଅଛି। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପରି ମୋ ବାପା। ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ସେତେ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ପରେ ଦିଅ, ଏଟା ଦିଅ, ସେଟା ଦିଅ, ସବୁ ଦିଅ, ନେଇଯା ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କାହାକୁ କହିବାଟା ନାହିଁ, ଆମେ ଅପବ୍ୟୟ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ଜାଗ୍ରତ ଆମେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଆମକୁ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇବ, ଦେଖିବାଟା ଆମେ କିଣିବୁ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା
आजिकाली तो बाजार में जावा दरकार नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर आमे दे देबो आमे गोटे परे गोटे। मु बहुत खुशी जो माँ मान को मोबाइल चला जଣା नहीं बहुत भलो मोबाइल चला जଣା एमते ठेली ठेली आउरी हम देखो तुम देखो मो इटा ऑफर अछि ऑफर अछि की ऑफर अछि बेकारे बेकारे गोटे किणले दुईटा फ्री किणी देबे दरकार नथिबो सेटा एठी को आणला परे नाइ ए पाखर टिके टाइट होछि ता बचे सेटा गला आलमेरार पडिकिना थिबो। एमिति हमर पैसा जाको आमे नष्ट करूछु ना, आमे अपव्यय आमे करूछु। आमे से मद कदाचार रे पैसा से उड़े देला। गोटे देश को रतन टाटा जाइथिले, से देश रे गले खाइबाटा मागले, खाई सारला परे से छाड़ी देकी ना पळा आसले। वेटर कहले जे आपण जहा छाड़ी चंती काहे की छाड़ले, आपण जेतिकी दरकार सेति खाइबाटा काहे की मागले नाही। से कहले मु पैसा देइछि, तो पैसा देइछि बोले हबने, तो पैसा देखेले हबो नाही। आपण एतिकी छाड़ी चंती आपणको ना रे आमे केस मध्ये करि पारबु। आपणको जेतिकी दरकार सेतिकी खांतु, सेतिकी मागंतु। अनेक लोक अछंती मागबे छाड़ी देबे, मागबे छाड़ी देबे। एमिति अछि हमर घरर अभ्यास मध्य सेमिति करिवार अछि। एका थरे ढाली देइथिबे पूरा पर्वत परी ता बचे से खाइबो खाइबो। गोटे दिन पिला को भोक लागुथिबो खाइदेबो से, ता बचे आ गोटे दिन भोक लागु नथिबो बाहरे कोन टुडुम कर दी पळा आस्थिबो से दिन छाड़ी देबो से। गला कि नहीं। हम निरंजन भाई कहबे गोटे चाउल तयारी हेबा पई 120 कि 130 दिन लागुछि। मु अनेक समय रे हमर चर्च रे केते भाई भौणी मान अछंती, तांगर खाइबाटा देखले म एते खुशी लागबो। तांगर प्लेट रे गोटे संकुड़ी नथिबो, एते बढ़िया खाइबे। आमे कोन चारी आडे लाइन परी एमे पकेई कि ना आमे खाइबो। थाली काढला परे म खाइछि, देखो केंति राउंड हिची नहीं। एइटा मां आपा माने देखबा जाय। तू भात कोन पकोचु रे, तू झियो तू भात कोन पकोचु, ठीक जाग्रत रे खा। केमिति खाइबे जणा नहीं, एई साइड रो एमती एमती खाइबे। एटा जाको आमे सिखेइबा को पड़बो। हमर पुओ झियो मान के सिखि न तांती, के जण देखंतु के जण खाइबा को देले कुठु मझिरु स्टार्ट करबे जणा नहीं तांकु साइड रू खाइबाटा से मान जणा नहीं। सेति पय से माने सेंति करूचंती। आमे एई सब विषय गुडी को सिखेइबार अछि। आमर तो पैसा अच्छी, आमे तो किणलु, आमे आणलु, आमको किए किसी करबो। प्रिय माने एटा अपव्यय प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। यीशु काहा को पठेले, शिष्य मान को पठेले, जाओ जाओ से माने खाई किना फिंगी चंती। सेमिति लोक आजि मध्ये अछंती, खाई किना पारबे नहीं, फिंगी देबे। फ्रिज रे कोई 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 के रखिथिबे, काउ देले हेबो नहीं कि काउ देबे नहीं। कोन पय ओके बेसी भीतर को जीवा नहीं असुविधा हम। ओके प्रभुंकर गौरव हो। समय आमर बढ़िया जाउची। आम माने पढ़िबा गोटे पद आदि पुस्तक 41 पढ़िबा टिके 41 तो 47 पढ़िबा। आदि पुस्तक 41 तो 47। सेतेबेले फारंकर ओ तांकर दास मानक दृष्टि रे एही कथा उत्तम बोध हैला। से सुभिक्षर 7 वर्ष भूमि रे अपार अपार शस्य उत्पन्न हैला। सुभिक्षर समय रे अपार अपार शस्य उत्पन्न हैला। ताबछे जोसेफ से 7 वर्ष रे मिस्र देश रे उत्पन्न सकल शस्य संग्रह करी प्रति नगर रे संचय कले। पुणी जेउ जेउ नगर रो चारिआडे भूमि रे जेते शस्य उत्पन्न हैला ताहा सबु सेही सेही नगर रे संचय कले। एही प्रकारे जोसेफ समुद्र रो बाली परी एते बहुल शस्य संग्रह कले जे ताहा औ मापिले नाही, कारण ताहा अपरिमेय थिला। ओके एटा कोन देखुछु हमें संचय। संचय एटा जोसेफ कि प्रकार भाव रे फारंकर स्त्री को ठारू धाइले, तांको भाई माने कि प्रकार बिकले, 44 को स्त्री ठारू धाइले, आमे सब सुनिछु। मात्र जोसेफ किए, जोसेफ गोटे जुबा मनुष्य,
से जोसेफ को प्रभु बुद्धि देले जे संचय करवाटा शिखबार अछि एईटा से फारो राजा को शिखाउचंती जे एति आपणकर हेची ए 7 वर्ष परे एमिति हेबो भयंकर दुर्भिक्ष हेबो तमे कोन करो संचय करो से मु प्रत्येक समय रे हमर प्रत्येक पुओझियो मान को कहिची गोटे गोटे कुंडी करंतु गोटे गोटे कुंडी निहाती दरकार अछि कुंडीर अभ्यास हमर हेबार अछि एबे एई वर्ष मु पेरेंट्स मीटिंग को जाइतिली पेरेंट्स मीटिंग रे गला बेले सिटी कथाबार्ता होउतिले सिटीर प्रिंसिपल पेरेंट्स मानु कहउतिले कोन करबा हम स्कूल चलेबार केते कष्ट होउची आपण माने लक्ष लक्ष टंका बाकी अछंती स्कूल रे पाठ पढेई किना पेरेंट्स माने लक्ष लक्ष टंका स्कूल को देई नाहांती आम भावुलु एमाने चाकरी करूचंती एमानकर भयंकर पैसा से माने तांकर सब स्कूल फीस गुडी को राइट टाइम रे देई पकोथिबे मात्र सेतल मते आखी फिटी गला अरे एते चाकरी करबा लोक स्कूल फीस देई नांती 1000-10,000 नहीं से मानकर लक्ष लक्ष टंका बाकी अछि काहे की से माने सेंती को मु डिसाइड करले नाही मोर पुओ झर स्कूल फीस को मु टंकाटी बाकी रे रखिबी नाही मु गोटे 2 वर्ष हेलानी फास्ट स्टार्टिंग रो आमे बहुत स्ट्रगल करलु आमे स्कूल फीस बांधवाटा एते स्ट्रगल आमे कलु जेतबेले से मान को एडमिशन टाइम पळे आसुतला आमे बहुत हैरान होतिलु ता पछे आमे डिसाइड कलु नाइटी आमे संचय करबा आमे कुंडी कलु पुअर स्कूल एडमिशन पई गोटे कुंडी झुअर स्कूल एडमिशन पई गोटे कुंडी आ जेतबेले एई वर्ष से कुंडी को फटेलु ढोगिना झियो को जेतकी दरकार तार कुंडी रे सेतकी बाहरला पुओ को जेतकी दरकार तार कुंडी रे सेतकी बाहरला प्रिय माने आमे टिके संचय को प्लानिंग करिया संचय करबार अछि आमे एई संचय रो अभ्यास हमकु रखिबार अछि हमर एबे हमरो पुओ झियो हेई गले बड़ होचंती से मान को पाठ पढाइबार अछि मैरिज करबार अछि मैरिज टाइम पळाइले झियो बड़ हेई गला कि हां हां देखु नथिलो जमेबा गुडी जणा नै झियो हैला ता पे बेकर करथिबा कानर करथिबा कोन करथिबा जमे जमे रखबा जणा नै खाली पिला पाइबा जणा आमको एमिति अभ्यास करबार अछि टीका रे के गोटे चेयर पके देबे के ड्रेसिंग टेबल पके देबे के गोटे अलमेरा देबे सुनार देबे तुमको सुना के पकाई नांती सुना पकेबे ये सुना मणि को एही अभ्यास आम रखिबार अछि संचय करी हमको दियो बोले आमे कहूनु इटा होची सेही अभ्यास इटा आमे जदि एबे संचय करबा पिला मानकर एडमिशन बेले आमे काहा गरे हम हाथ पते दरकार नै संचय बेले बळले करबी बळबो नै केबे केबे बळबो नै आमे आमर पेट काटी किना आमर आवश्यक को मन मारी किना आमे डिसाइड करबार छी मु प्रति मासरे गोटे 500 टका कि 1000 टका मु संचय करबी करी हबो कि नै प्रिय माने देखंतु कोउटा कष्ट कमाइबाटा कष्ट ना खर्च करवाटा कष्ट ना संचय करवाटा कष्ट कमाइबाटा कमेबे सहजरे कमाउचंती कष्ट गुडा संचय करवाटा आमको टिके संचय करबार अछि सही अभ्यास आम रखबा को पड़बो आम कार गोटे मेडिकल केस हे गला कार गोटे कोन हे गला बोले पितल हांडी धरि जबु कि आमे एटा बांदा करबो एटा बांदा करबो एटा बांदा करी करी कि आमे हमर जीवन काटुथिबो कि जोसेफ कोन करूचंती संचय करूचंती ए अभ्यास गोटे आमान कोठारे समस्त घरे आपण कुंडी रखंतु नले बैंक रे कि आमान पोस्ट ऑफिस रे विभिन्न विषय गुडी को अछि सेठी धीरे धीरे डिपॉजिट करंतु एका थरे और सेते बेले मिली जिवो सेते बेले मिलबो नै जोसेफ को की प्रकार भाबरे से धीरे 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 7 वर्ष जाके एते संचय कले जे समुद्रर बाली परी हैला गणी पारले नै आमको मध्य टिके संचय करबाटा शिखबार अछि कष्ट एटा सहज विषय नै एटा जा संचय कर टिके 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 हम संचय करबा तो बहुत भलो हेबो पढंतु मो से तो हितोपदेश को 6 अध्याय को आसीबे
ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମ୍ଭେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଶିଖାଇବ। ହଁ, ଏଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛି। ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟା ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉଛି, ହେ ଅଳସୁଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ଏ ଯୋଉ 7 ପଦରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର କେହି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି, କେହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାହାନ୍ତି, କେହି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଶିଖେଇବା ଲୋକ, ବୁଝେଇବା ଲୋକ। ଯଦି ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଶିଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଥିବ, କେମିତି ହେବ? ଦିନେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶିଖେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ରହିବାର ଅଛି। ପାଷ୍ଟର କହୁ କହୁ ସବୁ ମା ବାପା ଘରେ ବାଡ଼ି ନେଇକି ରଖିଦେଲେ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ଆମେ, ତାହେଲେ ସକାଳେ ହଉ ହଉ ଯେ କୁଣ୍ଡି କିଣିକିନା ଆଣିବୁ, ନହେଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଖାତା ଗୋଟେ ଖୋଲିବୁ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏଟାକୁ ସିରିୟସ୍ ଭାବରେ ଆମେ ନେବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ କାମ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଯାକ କୋଉ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଶିଖେଇବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯାକ ପାଷ୍ଟର କହିବେ ଡାବୁ ଦିଅ, ମତେ ଦେଲେ ତମକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କହିବେ। ମାତ୍ର ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ କମ ଇନକମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାହା ଆଗରେ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ କମ ଇନକମ୍ ରୁ ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲା ପରେ କଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ରଖିଛି ଦେବ କି ସେମିତି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନ ହେଉ। ଆମେ ସେମିତି ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ପଢିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। 22 କୁ ଆସିବେ, ହିତୋପଦେଶ 22। ଏଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଟା 26 ପଦରୁ ପଢିବା। ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତି ହାତରେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତି ଅବା ଋଣୀର ଲଗା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ହୁଅ ନାହିଁ। କିଏ ଆମେ ହେଇଛୁ, ଆମେ କେତେଥର ନେଇ ଲୋକର ପାଇଁ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଲୋନ ମାଗିଦେବା, ଲୋକ ପାଇଁ ଋଣ ଆଣିଦେବା, ଏଇଟା ହେଇକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଧରବେ। କାହା ପାଇଁ କେବେ ମାଗିଦେବେ ନାହିଁ, କାହା ପାଇଁ ଲଗା ହେବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଜୟ ଭାଇକୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ତୁମ ନାଁରେ ମତେ ଗ୍ରୁପ ଲୋନ ଆଣି ଦେଇଥାଅ। ଆମର ବିଜୟ ଭାଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ସେ ମନା କଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯେବେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭର କିଛି ନଥିଲେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଓ ଆର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆକୁ ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ଆଦାୟ କରିବା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ କିଛି ନଥିଲେ ମିଶା କେତେ ଜଣ ଆଇବେ ଘରକୁ? ଗ୍ରୁପ ବାଲା ସବୁ ପଳାଇବେ ଘରକୁ। ଲାଜକୁ ଲାଜ ଯିବ, ଡାବୁକୁ ଡାବୁ ଯିବ। କଣ ଏ ଅସ୍ମିତା ସସ୍ମିତା ଗ୍ରୁପ ଯାକ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଯାକ। ନ ନେଲେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ପଳାଇବେ, ସମସ୍ତେ ପଳାଇବେ ମାଳ ହେଇକିନା। କୁଆଡେ ଆସିଲେ ଏମାନେ? ବୋଧେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁସମାଚାର ଶୁଣେଇବେ ଏମାନେ। ତେବେ ସେ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ତଳରୁ ତୁମ୍ଭର ଶଯ୍ୟା ନେଇଯିବ? ଖଟ ମିଶା ଶୋଇବା ଜାଗା ମିଶା ନେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ହେବା, ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲୁ, ଆମର ମିତ୍ର ପାଇଁ, ଆମର ମିତ୍ରୀ ପାଇଁ, ଆମର ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ, ଆମର କାକା ପାଇଁ, ମାମା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗି ଦେଇଥିବି, ଏଇ ପ୍ରକାର କଲେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ ହେବ। କିଛି ଦରକାର ଅଛି 1500 ମୋଠୁ ନେଇଯାଅ, ମାତ୍ର ମତେ ସେଠି ତୁମେ ଫସାଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ପରିବାର ଆମକୁ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଇନକମ୍ ବଢିଗଲେ ଆମ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ଇନକମ୍, ଯେତେ ବଡ ଲୋକକୁ ସେତେ ବଡ ଗାତ ଥାଏ ସେଟା ଯାକ। ତେବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଇନକମ୍, ସେ ଇନକମ୍ ର ସେ ଲିମିଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଚଳନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖରେ ହାତ ବଢେଇ ଋଣ ଆଣିକିନା ଯିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେଟା ବିଷୟ ଅଛି ଋଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧୁଛ, ଋଣ କରିବ ତୁମେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ପଢେଇବାର ଅଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଋଣ ତୁମେ କଲ। କାରଣ ମେଡିକାଲ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଋଣ ତୁମେ କଲ। ତୁମେ ଏମିତି ଋଣ ଆମେ କରିହେବ।
ମାତ୍ର ଅତିରୁ ଇତି ଋଣ ଯାକ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଯାକ ଭଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଆମର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଋଣରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା। 22:7 ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନବାନ ଦରିଦ୍ର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ। ଧନବାନ ଦରିଦ୍ର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ କେତେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଋଣୀ ମହାଜନର ଦାସ ହୁଏ। ଆମେ କାହିଁକି କାହାର ଦାସ ହେବା? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହେବା। ଯେବେ ଆମେ ଋଣୀ ହେଇଯିବୁ, ଯେ ଋଣ ଦେବା ଲୋକ ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିବ ନା ନେବା ଲୋକ ତଳକୁ କରିବ? ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୁଚି ପଳେଇ ଯାଉଥିବ, ଚମକଲା ପରି ଡୁମା ପରି ଚମକୁଥିବ। ଆମକୁ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗିକିନା ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେବା ନାହିଁ। କାହାର ଦାସ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଋଣୀ ମହାଜନର ଦାସ ହେଇଯାଏ, ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ସେ କରେ। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରିବାର ଗୋଟେ ଋଣମୁକ୍ତ ପରିବାର ଆମେ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଅନେକ ଜଣ ଅଛୁ ଯୋଉମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ଗ୍ରୁପ ଲୋନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବାନ୍ଧୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମେ ସେ ସବୁ ଲୋନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବୁ। ଯେତିକି ତୁମେ ଆମକୁ ଦଉଛ ସେତିକିରେ ଆମେ ଚଳି ଶିଖିବୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ସୀମା ବାହାରେ ଆମେ ନ ଯିବୁ, ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିପାରିବୁ। ତୁମେ ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତୁମେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ ଋଣ ନ ଆଣି ଆମେ ଋଣ ଦେବା ଲୋକ ହେଇପାରିବୁ, ଏହା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମେ ଲାଗୁ କର, ଯେ ଆମମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଋଣ ଦେବୁ ସିନା, ଋଣ କେବେ ନ ଆଣିବୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଦଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନଲାଇନରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଦଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଗୌରବ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଅପରାଧୀ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର, ଆମେନ୍। ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଜୟ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।